The PIDE webinar on the state of universities and the crisis in graduate education in Pakistan. This is the third of our webinars. In the first two webinars, we had about 10 vice chancellors speak. And almost all of them agreed that there is a big crisis in Pakistani education. We have done some research at PIDE and we have seen, we presented those slides last two times, I want today. We have seen that graduate unemployment is very high, that getting a BA from a local university means very little. It is the probability of you getting a very good job is very low. In fact, most of the local graduates end up, or at least 31% of them end up without jobs. And many of them, it takes them a long time to get a job. Then at the same time, lots of people just take to graduate education or trying to do MPhils and PhDs because they don't get a job. We've also seen that youth is depressed about the fact that they don't have adequate opportunities. There's a lot of data that needs to be collected on this, and we are going to do it. But this is a crisis that we face. Today, I hope some vice chancellors of some other universities have joined us. If you have, please raise your hand and come and speak. This is a common crisis. This is a crisis of your generation. Unless you speak, we will know nothing. And it's important we are trying to transcribe these talks so that we can take them to Tariq Banouri. Next time, I think we'll bring Tariq Banouri and Shafqat Mahmood both to this webinar and try and see what we can do. But it requires adequate participation of universities. In fact, one thing I would say, okay, it is quite evident by the participation from vice chancellors and professors of universities in such an important topic that they are just not interested in education. They are job seekers with little interest in education. So with that, I would like to invite some people to say something, but first let's take Jahangir, Dr. Jahangir from PIDE to make his contribution. Jahangir Saab, what would you like to say? इस टॉक में सर इस प्रेजेंटेशन में मैं फोकस करूंगा आई विल फोकस ऑन एट द डिसएग्रीगेटेड लेवल ऑफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो दैट इज अ बज़वर्ड नाउअडेज बट इसके कुछ रीजंस है द फोर मेन रीजंस जो है वो एक तो ये है कि मिसमैच है बिटवीन द एजुकेशन ऑफर्ड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी सेकंड है वीक इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी लिंकेजेस ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की और थर्ड नंबर पे है द न्यू एंट्रेंस इनटू द लेबर मार्केट ग्रेजुअल इंक्रीज है लेबर फोर्स में ड्यू टू यूथ बल्ज और फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट द श्रिंकिंग स्टेट ऑफ द इकोनॉमी अगर हम ले लें यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री लिंकेज पे तो पाकिस्तान इज नॉट दैट डूइंग दैट मच गुड वी आर 63 आउट ऑफ 163 कंट्रीज पाकिस्तान जो इंडिया है अगर उसको हम ले लें तो इंडिया इज एट 26 तो इस पे हमें सोचना चाहिए अगर फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स है उस पर मैं फोकस करना चाहूंगा जो ट्रेंड है अब द अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में तो वो जो पीक था ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट का वो 2014-15 में था और फिर 17-19 में बिट ऑफ डिक्रीज था ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट में लेकिन वी आर अगेन the graduate unemployment is increasing so this is the trend अगर हम सोशल साइंसेस ग्रेजुएट्स का शेयर देख ले अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट में तो ये सबसे ज्यादा है और अगर अर्निंग को ले लें मंथली अर्निंग ऑफ द सोशल साइंसेस ग्रेजुएट्स तो वो भी सबसे कम है यहाँ से हम देख सकते हैं इसको इस टेबल से अगर दुनिया इफ यू लुक एट द वर्ल्ड तो जो साइंस सोशल साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं दोज आर द मोस्ट likely to be employed यानी the most employable among the graduates होते हैं लेकिन there is something not in case of Pakistan so इसके क्या कुछ यानी रीजंस हो सकते हैं
ریزنس کے لیے ہمیں جو امپلائبلٹی ریزنز ہے باقی کنٹریز میں ان پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو وہ جو مین امپلائبلٹی ریزنز ہے فرام ادر کنٹریز وہ ہے وربل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن اسکلز ہے, ability to research, analyze and critically evaluate data, ability to formulate, present and debate, ability to understand the process of change in societies. So being as universities, یہ ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک ہم اتنے ان اسکلس پہ فوکس کرتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ یعنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ سوچا جائے اور ایک روڈ میپ فار فیوچر جو ہے نا وہ بنایا جائے ان اسکلس سیٹ پہ کہ کس طرح ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تھینکس سر, دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ سر. Thank you, Jahangir Saab. Thank you. So you see, folks, there's a huge crisis. Ji, Dr. Bilal Anwar Saab, bataiye. Thank you, sir. My name is Dr. Bilal from University of Sahiwal, Punjab. So, in my point of view, as I am doing job in management department, social sciences. So, in my point of view, there are 2 or 3 things which we can increase the employability of our students. One thing is that IoTs. Internet of Things, we should need to incorporate new things in our course outlines. Like if I give the example of marketing, we should include digital marketing. Project management, we should include different softwares so that we can produce the students which will be more useful in the industry, like MS Project Management, Primavera software. So in my point of view, in every discipline, to increase the capability of the students, we need to be more focused on IoTs, Internet of Things. And second, as Mr. Jahangir discussed, there must be reduce the gap of industry and universities. There is a triple helix model: industry, university, and society. So we need to, and the third most important, which I think that there should be the interdisciplinary connection between the departments. Like if there is some environmental issues, maybe biochemists should meet with the management students, management department. So for this business, and there must be incubation centers, like business incubators. So these 2 or 3 suggestions in my mind. Thank you, sir. مسئلہ یہ مجھے بتائیے کہ اتنی جو یونیورسٹی میں بناتے جا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں ہر حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ہر تحصیل میں یونیورسٹی ہونی چاہیے, کیا یہ پالیسی ٹھیک ہے یا صرف بچوں کو فول کرنے والی بات ہے؟ کیوں ہم اتنی یونیورسٹی بنا رہے ہیں؟ اینی بڈی وانٹس ٹو سے اینی تھنگ؟ اور ہر یونیورسٹی میں کیا, اب ساہیوال میں بلال صاحب, ساہیوال کی کیا ہے, واٹ از دا, آپ کی یونیورسٹی میں کتنے لوگ امپلائی ہوتے ہیں؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ کتنے لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور کتنے امپلائی ہوتے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ ابھی اس یونیورسٹی ڈیولپ ہوئے 3 ایئرز ہوئے ہیں, اور امپلائمنٹ کا یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم جو مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ہے, وہ یہ کہ جب آپ ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی بنائیں گے تو آپ کا جو ان پٹ اسٹف ہے, مطلب جو بچے آتے ہیں تو آپ کو میکسیمم 2nd ڈویژن آپ الاؤ کرتے ہیں, تو ان بچوں میں کیپیسٹی بھی کم ہوتی ہے. سوری ٹو سے, مطلب کیپیسٹی مین یہ نہیں, لیکن وہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے, رورل بیک گراؤنڈ ہے, یا تو وہ ہوں کہ 70 to 75% مارکس, تو ہمیں ہر حال میں بچوں کے ایڈمیشن دینا پڑتا ہے. تو ایک تو وہ سٹف نہیں بندہ پروڈیوس کر سکتا کہ کیونکہ ان کا IQ لیول میں بھی شروع سے ہی یا اس طرح کی گروتھ نہیں ہوتی, مینٹل گروتھ مائی مین. تو یہ ایک الارمنگ ہے کہ جب آپ یونیورسٹیز زیادہ بنائیں گے تو یہ اس کوالٹی جو ہے وہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا, لازمی بات ہے. اور سیکنڈ امپلائمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ وہ پھر اتنی اچھی امپلائمنٹ پہ تو نہیں جاتے بچے, بٹ کلیریکل سٹاف میں لائک ایک سیشن ہمارا فری ہوا ہے, ہاں اس میں ابھی ایک بینکنگ انڈسٹری ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک گریجویٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ سر ایسا کوئی انڈسٹری ہے نہیں. I just have one small comment, ji.
no more new universities, improve the existing ones. And this has become a bit of a racket. नई यूनिवर्सिटी खोलो और होता यह है कि यूनिवर्सिटी खोलो, नए वाइस चांसलर बन जाएंगे, वाइस चांसलर लग जाएंगे. भाई किस लिए? लोग जो पहले उनको तो ठीक पढ़ाओ. सोशल साइंसेज का बड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है. मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात ही नहीं करना चाह रहा. उनका प्रॉब्लम और है कि जी आप मैनेजमेंट की बात कर लें, आप आईटी भी आई वुड आल्सो कॉल इट लाइक द सोशल साइंसेज नाउ इन अ वे. लेकिन हिस्ट्री जो कोर साइंसेज है, हिस्ट्री होगी, इवन इकोनॉमिक्स, इनमें लोग आना नहीं चाहते. और पॉलिटिकल साइंस, वी वांट टू डू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल, बिजनेस स्टडीज करना चाहते हैं. वो दिस इज अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ये हर मुल्क में प्रॉब्लम है. दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस्ड बाय यूनिवर्सिटीज एवरीवेयर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन क्राइसिस. व्हाट इज अ यूनिवर्सिटी फॉर? अभी हम आप जिक्र कर रहे हैं लोग यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस मीटिंग कि जी जॉब्स के ढूंढना. भाई दिस इज द प्रॉब्लम. जॉब्स किस तरह की मिलेंगी? इकोनॉमी देख के जॉब्स होती है एवरीवेयर. आई गिव एन एग्जांपल. Many physics and chemistry departments closed down in the UK, and about 20 of them had closed down around between 95 and 2005. And one physics department came back 3 years ago, Sheffield, and there was a big hurrah about it कि जी physics वापस आ गई. तो इकोनॉमी के मुताबिक जो है, जो प्लेसमेंट्स होती हैं, जॉब्स, उसके मुताबिक लोग काम करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जॉब्स किसकी हैं? लॉयर्स की. दे कैन मेक देयर ओन वर्क. हाँ, ये सोशल साइंसेज में आप शामिल कर लें तो बिल्कुल ठीक है. लॉयर्स के लिए नौकरियां हैं, ये खुद बनाते हैं नौकरी, या डेंटिस्ट के लिए. अभी आज अखबार में पढ़ रहा था कि जो मेडिकल डेंटल काउंसिल है सिंध की, दे आर गोइंग टू सेट अप ए मेडिकल डेंटल यूनिवर्सिटी. दिस इज द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. सिंगल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज, जो डिपार्टमेंट ज्यादा होनी नहीं चाहिए. Every such single department university suffers a lot. This is all I have to say. You will not more, but I think this should suffice. Thank you. बेसिकली एक तरीका है वाइस चांसलर्स को नौकरी लेने का कि यूनिवर्सिटी बन जाए, मैं वाइस चांसलर बन जाऊं, घर गाड़ी सब कुछ आ जाए, जैसे सिविल सर्विस में भी है. वो तरीका है. जी इफ्तिखार साहब. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहूँगा. एक तो ये बात है कि जी हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को अभी डील कर रहे हैं एज अ बेसिक राइट, जिस तरह कोई प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन होती है. आई थिंक यूनिवर्सिटीज आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वी शुड अलाउ ओनली देम, only those who are excelling, who want to excel, who want to make their image on the society. So वो तभी होगा जब हम selected लोगों को एडमिशन देंगे, कंपटीशन पे देंगे और उनसे हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे. We want to make them the leader of the society. तो एक तो ये जो आपने बात की कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है हुकूमत, क्या ये अच्छा काम है? तो डेफिनेटली ये अच्छा काम नहीं है. दूसरा ये है कि विद इन द यूनिवर्सिटीज, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, इट शुड एक्सेल ओनली इन एग्रीकल्चर. इट शुड नेवर गिव लाइक MBA, BBA और इकोनॉमिक्स डिग्री. अब कोहसार में यूनिवर्सिटी बनी है मरी में, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स का और सोशियोलॉजी का और इस तरह की भी एडवर्टाइजमेंट दी है फॉर एडमिशंस. सो इकोनॉमिक्स वगैरह तो हर जगह पे मौजूद है. सो व्हाई वी वांट टू हैव इट देयर? सो हम अगेन इसको प्राइमरी स्कूल की तरह डील कर रहे हैं. इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बनाएंगे तो आपकी रिसोर्सेज डाइल्यूट होंगी, आपकी इंटेलेक्चुअल रिसोर्स जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत थिन हो जाएगी एंड यू वोंट हैव प्रोफेसर्स, जिसका पाइड ने बड़ा प्रचार किया है कि जी वेयर आर प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज. सो आई थिंक पाइड इज लीडिंग द डिस्कोर्स एंड होपफुली इट विल हेल्प. जी मसला ये है जी कि nobody wants professors. यूनिवर्सिटी एक ठेकेदारी का निज़ाम है और ठेकेदार बना के चले जाते हैं, पढ़ाने वाले कोई होते नहीं है और बच्चों को 40 डिग्री देके हम घर भेज देते हैं. ये निज़ाम हमारा चल रहा है. तो somebody else wanted to speak कभी? मुझे हाथ अब नजर नहीं आ रहा. कौन थे जी? बताइए. जी जहरा.
अस्सलाम वालेकुम। Since एक ही point of view reinforce हो रहा है, तो to play the devil's advocate, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत एक established viewpoint है कि किसी भी area को, region को develop करने के लिए वहाँ पे universities और hospitals बनाने चाहिए. उससे employment भी generate होती है और उससे because graduate education आप provide कर रहे हैं और लोग वहाँ पे universities में पढ़ के निकलते हैं तो वो वहाँ की development पे काम करते हैं. So this is also something to think about कि government जो हर district में universities बना रही है तो maybe उनका perspective ये है कि उस region की development के लिए वो ज़रूरी है. और सिर्फ वाइस चांसलर नहीं हायर होंगे वहाँ पे टीचर्स, प्रोफेसर्स और भी लोग हायर होंगे. एंड इट इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न कि बहुत से लोग मेजर सिटीज़ में नहीं आ सकते फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन. तो मे बी देयर इज समथिंग टू दिस आइडिया एंड आई वुड बी हैप्पी टू हेयर व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट दैट. थैंक यू. जी, गुड पॉइंट जी. शौकत साहब. Thank you, Ji. I'll just say a few words very quickly. If you are looking for development and economic growth or in the districts and so on, you don't need a university to do that. You need different kind of skills. Different skills, higher skills. Why do we have unemployment? Most of our people, somebody already mentioned this, are unemployable. तो ये यूनिवर्सिटी बनाने से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी उनको. ये अगर आप रूरल एरियाज की बात करते हैं, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स की, वहां पे द काइंड ऑफ अ जॉब दे माइट हैव might be different skills. And I emphasize the skills part that until a few years ago, only 3% of our 14 to 19 age group were involved or enrolled in certifiable skills teaching institutions. The number is 48% in Turkey. We can't even maintain the infrastructure in this country. हम कूड़ा इकट्ठा करना नहीं जानते, उसको डिस्पोज ऑफ करना नहीं जानते, पानी साफ करना नहीं जानते. हमें यूनिवर्सिटी जरूर कीजिए. यूनिवर्सिटीज यस दे हैव देयर हेड इन द क्लाउड्स, व्हाई नॉट, लेकिन उससे एक्सपेक्ट करना कि आप ये इकोनॉमी ठीक करेंगे, वो नहीं करेंगे. गुड इकोनॉमिस्ट्स बट गुड पीपल टू कैरी इट आउट और काम करें. एम्प्लॉयबिलिटी. व्हाई डज आवर एफडीआई, वी हैव सो लिटिल एफडीआई. एफडीआई इज अ प्रॉक्सी फॉर स्किल्स. It's our patents, patents are a proxy for FDI. You don't have skills, nobody is going to invest. आप CPEC की बात करते हैं, आपको you will have announcement, export processing zones बन रही हैं. भाई अब 30-40 साल से बन रही हैं, कभी इसे देखा कि होता क्या है? वो काम नहीं होगा. लोग काम वहाँ पे कोई इन्वेस्ट किस लिए करेगा? You want to compete with Shenzhen in China? Please read what they've done. So I'm sorry, I'm not being rude, but in 2011, I was called by chance to attend a meeting in the Ministry for Industries, where the World Bank team, which was led by LUMS, had prepared a national industrial policy. And they asked me for my comments, and I think I was not very polite. I said, look, this is a policy made by economists for economists. They don't know what manufacturing is about. They don't know what industrialization is about. They don't know where the trends are. How do you pick the winners and then go in that direction? And how do you support those winners? So it's a very complicated business. लेकिन universities को very carefully handle किया जाए. Faculty, which is a long pole in this entire tent of education, needs to be supported. And publications is not the criterion for judging a faculty. A good teacher is better than a good researcher. This is my opinion. Thank you. देखिए जो ज़हरा ने कहा है ना, वो इंटरेस्टिंग बात है कि जी should we regard university the way to increase regional development. ये तो बड़ी केंद्रीय सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब कुछ भी बना दें, सड़क भी बना दें, कुछ भी बना दें तो इम्प्रूव हो जाएगा. रेस्टोरेंट्स बना दें, कोई वो बना दें, होटल्स बना दें. Why universities? मुझे समझ नहीं आती. Why universities? I can understand building something will improve it, but number two, I would also say कि building something, you can't build the same thing everywhere. You have to be somewhat more क्या कहते हैं selective in what you build. जी नाया. ये मतलब putting together what Zahra said और जो शौकत साहब ने कहा, हम पहले सुनते थे कि जी कहीं तरक्की करनी है तो सड़क बना दें,
हमने सड़कें बनानी शुरू कर दी. उसके बाद आया कहीं तरक्की करनी है, बस बिजली जहां पहुंच जाएगी तो तरक्की हो जाएगी, बिजली फैलनी शुरू हो गई. अब नया कोई ये फंडा निकला है कि जी बस जहां तरक्की करनी है यूनिवर्सिटी बना दे, और कहीं भी सॉफ्टवेयर स्किल्स की तरफ हम नहीं जाते. यूनिवर्सिटी बनाते हैं, प्रोफेसर नहीं होते. बिजली की बात करते हैं, उसकी गवर्नेंस हमारी ठीक नहीं है. हर जगह हमारा मसला जहां मेरे ख्याल में अटकता है, जो ह्यूमन एलिमेंट इन सारी चीजों में है, वो हर जगह मिसिंग है. आपने एक सवाल किया था कि जी यूनिवर्सिटीज क्यों हर जगह बनती जा रही हैं. उसका मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जवाब हमें कुछ अरसे पहले एक हमारे पास पॉलिटिशियन आए थे, उन्होंने दिया था. उन्होंने कहा था हमने क्या वोट नहीं लेना, हम मुसलसल अजीब अजीब चीजों को जोड़ते हैं अपनी सक्सेस के इंडिकेटर के तौर पे. हर जगह यूनिवर्सिटी बना के उनका ख्याल है कि जी उनको वोट मिलेंगे, इसलिए वो यूनिवर्सिटीज बनाते जा रहे हैं. अभी कुछ अरसे पहले हम पंजाब के काफी इंटीरियर से हिस्से में गए, एक इंतहाई ह्यूज वहां स्ट्रक्चर खड़ा था. और ये मैं आपके सेंट्रल पंजाब की बात कर रही हूँ. हम अक्सर जब भी कोई बुरी चीज होती है तो कहीं साउथ पंजाब में चले जाते हैं या सिंध बलोचिस्तान की तरफ चले जाते हैं. ये बिल्कुल हार्टलैंड था पंजाब का. एक इंतहाई ह्यूज स्ट्रक्चर जो कि एक यूनिवर्सिटी थी, और वो प्रैक्टिकली एक वीरान जगह थी. तो हम जब तक मेरे ख्याल में इन सारी चीजों को क्यों बना रहे हैं, हमारी उसमें मकसद सही नहीं है और उसको सही चला नहीं रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो चाहे बिजली है, चाहे सड़क है, चाहे यूनिवर्सिटी है, वो आपको कहीं भी लेके जाने वाली है. बिल्कुल ठीक. ये TUF से हैं जी अपना राबिया महमूद. डॉक्टर राबिया महमूद, व्हाट इज TUF and will you join us? जी, थैंक यू सर. हेलो. जी please go बोलिए. ahead, madam. जी सर. Sir, I joined late. Sorry for that. I'm just listening the discussion you are doing. ठीक है. TUF क्या है जी? The University of Faisalabad. Sorry, हाँ तो बोलिए ना. यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बताइए. ग्रेजुएट, आपके जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉय हो जाते हैं? कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है आपके ग्रेजुएट्स में? कितने आपके ग्रेजुएट्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं, कितने ग्रेजुएट्स अच्छा नहीं कर रहे हैं? बताइए जरा, कोई आइडिया है? हाँ जी बिल्कुल. बहुत सारे बहुत अच्छी जगह पे हुए में एम्प्लॉयड भी हैं और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी को भी सर्व कर रहे हैं. तो अगर हम इसको रेशियो वाइज चेक करें तो इट विल बी लाइक 40% उनसे वो एम्प्लॉयड हैं माशाल्लाह. 60% अनएम्प्लॉयड है जी. 60% अनएम्प्लॉयड है. Are you happy about that? Yeah, are you talking about it या क्या? No, we are working on it. उसमें रेलेवेंटली हमने फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रेजुएट पास आउट करें, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी गैप्स हैं वी आर कमिंग अप विद दैट, और उससे रेलेवेंट जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की, कोई गैप्स को फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं. कितने प्रोफेसर हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? हमारी यूनिवर्सिटी में ओवरऑल बात करें तो एक्चुअली आई एम न्यू हियर तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है दैट इज 10 to 15 के राउंड अबाउट है. 10 to 15 के राउंड अबाउट प्रोफेसर्स हैं फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी. जी. यही तो मसला है अनफॉर्चुनेटली कि हम प्रोफेसर होते नहीं है. बिल्डिंग बड़ी होती है. मैं अक्सर सोचता हूँ एक इंडिकेटर निकालना चाहिए, बिल्डिंग टू प्रोफेसर रेशियो क्या इतनी होनी चाहिए जी? मंजूर सुमरो साहब बताइए. प्रेसिडेंट ECOSF, ये क्या ECOSF क्या है जी? मंजूर सुमरो साहब. जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. ECOSF है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन साइंस फाउंडेशन, which is an intergovernmental organization. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल तो बहुत अहम है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ओवर द लास्ट 50 years और सो यूनिवर्सिटीज के साथ, मेरे ख्याल में बहुत रेयर है कि लोग एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके क्या चांसेस हैं, क्या करियर प्लानिंग के हवाले से कोई सेशन होते हैं या उसके बाद कोई इवन ट्रैक रखते हैं, कुछ एलुमनाई का करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं. तो मैं समझता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रोबेबली
یہ ویبینار اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا کہ دے شوڈ گو فار دیٹ. لیکن جنرلی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دے آر ناٹ ٹیون ٹو دیٹ. مے بی آئی ایم رانگ بٹ دس از مائی فیلنگ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا خیال آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسکلی یہ کہ ہر یونیورسٹی نے یہ بنا لیا ہے جیسے ہر مسجد کا مولوی سوچتا ہے نا وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے, اسی طرح ہر وائس چانسلر ہر یونیورسٹی سوچتی ہے ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت کا نہ کوئی کرائیٹیرین ہے, نہ کوئی سکسیس فیکٹرز ہیں, نہ کچھ ہے. پر میرا خیال یہ پوری پاکستان میں یہی ہے کہ ہم سب سوچ رہے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں. ایک قسم کا جھوٹ ہم نے اپنایا ہوا ہے. پر خیر بڑے ایماندار لوگ ہیں, ہم جھوٹ سے بھی گزارا کر لیتے ہیں. جی ہے نا حسن, ہے نا حسن؟ جی سر, میں آئی ایم ہینا ایسن, ریسرچ اکانومسٹ فرام پائڈ. جی سر, ڈاکٹر جہانگیر نے جو پریزنٹیشن آپ سے شیئر کی اس پہ میں نے اور ہانیہ نے کافی کام کیا اور ہم نے اس میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بائی ڈسپلن بھی دیکھی ہے. کیونکہ خالی ہم گریجویٹ کی ان امپلائمنٹ ہمیں جو ہے وہ ایک براڈ بتاتی ہے چیز, ہمیں بائی ڈسپلن جب دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ سوشل سائنسز میں اور آئی ٹی میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو آئی ٹی میں سر ہمیں ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنا چاہیے, مطلب وہاں پہ جابس کریٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ کی, ڈیجیٹلائزیشن کی. تو باقی دنیا میں جو ہے اس کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ انفارچونیٹلی آئی ٹی میں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ جو ہے زیادہ ہے. تو ہمیں اس کی لیبر مارکیٹ ڈیولپ کرنی چاہیے, جس طرح باہر پورے جو ہیں وہ سلیکون ویلیز ہیں اور اس طرح سے جو ہے امپلائمنٹ بہت زیادہ اس کے اوپر کریٹ کی جا رہی ہیں, جبکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ان امپلائمنٹ اس میں زیادہ نظر آ رہی ہے. اسی طرح سر سوشل سائنسز میں بھی جو ہے مطلب باہر کی دنیا میں جو ہے ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا, جس میں اینتھروپولوجی ہے, ایون سوشالوجی ہے اور ڈسپلنز ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, جبکہ صرف ہم میڈیکل کے اوپر یا انجینئرنگ کے باقی ڈسپلن پہ فوکس کر رہے ہیں. تو سر یہ چیز ایک تھوڑی سی جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی جہانگیر صاحب. اچھا سر, میں تھوڑا سا اور اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو نیو یونیورسٹیز اسٹیبلشمنٹ ڈیبیٹ ہے, اس کے ساتھ جو یونیورسٹیز بنے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا خود احتسابی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ جو پروگرام وہ آفر کرتے ہیں اور جن کے وہ این او سیز لیتے ہیں ایچ سے, تو اس کی ایک ایویلویشن اور جو ہے نا ریلیونس جو ہے نا وہ پہلے اسٹیبلش کر کے تو پھر جو ہے نا این او سیز جو ہے نا وہ لی جائے, اور یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں جتنے بھی ان کے پروگرامز ہے اس پہ یونیورسٹیز اینڈ انڈسٹریز لنکیجز پہ, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے یونیورسٹیز کو. تھینک یو. جی منصور ملک صاحب. منصور ملک. جی السلام علیکم جی. دس از ایکس فاؤنڈنگ ڈی جی نسٹ نیو کیمپس اسلام آباد. میں نے بڑے پیشنٹلی آئی ہیو ہرڈ all the speakers and it all boils down to just one bottom line issue, which is آیا ہم لوگ مائکرو مینجمنٹ کر کے ایک ڈسٹرکٹ اکنامک ماڈل پہلے بنائیں, اینڈ اس ڈسٹرکٹ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, بیکاز we are short of technicians, we are short of social scientists, we are short of various other things, but we have not addressed the solution. اگر ہم نے بلڈنگ ماڈل ایک ڈسٹرکٹ کا بنانا ہے تو we need to have a district economic model کہ اس کی ڈسٹرکٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. Do they require agricultural business people and value added? Do they require IT? Do they require digital marketing? Do they require vocational training institutes? Do they require polytechnic? Or do they require a high-end university? So جتنا بھی ہم نے لب لباب سارا کیا ہے, یہ again I emphasize in the first and second thing, I will re-emphasize on this third seminar that it should be data driven, please, data driven and local data. I don't care what World Bank and what IMF and what Asian Development Bank gives loans for their business ke loan jitna hoga utna unki bhi waba hogi. Question is local data driven for each district. What is the requirement? How do we address that weaknesses? So and then we go for solutions. So that's what my input is. کہ ڈسٹرکٹ کا ایک لیول ایک ہو گورننس کا. Hopefully now local bodies will be in place soon, so we'll get some kind of input from the local. Otherwise تو ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چیچوں کی ملیاں میں کیا ہو رہا ہے اور چانگا مانگا میں کیا ہو رہا ہے اور بائی پھیرو میں کیا ہو رہا ہے. So we require district data and then find the solutions
whether they require, I would say, off the cuff. Right now, with my experience of 10 years, creating the state-of-the-art university NUST in Islamabad, I can say 90% districts will require more technicians rather than, high-end universities. I'm saying off the cuff, but they need to qualify the statement with data. That's all I want to submit. Thank you. मंसूर साहब, कुछ डेटा तो हमारे पास है और हमने इकट्ठा भी किया, लिखा भी है उसके बारे में, बट एक चीज़ है डेटा होता है और जो चीज़ होती है रिसर्च, उसके लिए पढ़ने वाले भी चाहिए होते हैं. हमारे मुल्क में जो मुश्किल है ना वो ये है कि हमारे जो जर्नल हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सारे जो चैटरिंग क्लासेस हैं, जो मीटिंगों में बैठ के चैटर करते हैं, उनमें सुनने की कैफियत कोई नहीं है. आप जर्नलों से बात करते हैं मंसूर साहब, उनसे पूछें, उनको तो पता ही नहीं पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट कौन है. वो तो इकोनॉमिस्ट ढूंढने गए थे तो बैंकर ले आए. ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे यहाँ सुनने की कैफियत कम है. जो आपने डिस्ट्रिक्ट्स की बात की मंसूर साहब, डिस्ट्रिक्ट इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी और डिस्ट्रिक्ट इज अ रूरल एंटिटी. व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन सिटीज. हमने सिटीज पे काम किया. सिटीज इज वेयर वी शुड बी फोकसिंग ऑन. दूसरी चीज जो है, नायाब का पेपर मौजूद है, आप देख लें, वो हमारे यहाँ कि जो सिटीज हैं वो कभी एक जैसी नहीं होती. इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी एक चीज होती है. तो जो सिटी, अब कराची और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इज द बिगेस्ट सिटी, उसका लाहौर उससे बड़ा, various reasons Karachi and Lahore are kind of parallel, although Karachi is much bigger, much more cosmopolitan. Lahore is different. Islamabad, Pindi next आ जाता है, but again much smaller. खैर वो next नहीं आता, next तो मेरे ख्याल हैदराबाद आता है या फैसलाबाद आता है. The point is कि cities जो है, cities are never going to be the same. They're always going to be different, very different. And the bigger cities have different needs from smaller cities. And to kind of draw up a plan such that all cities are going to be equal is futile. It's never going to happen. We have to recognize the diversity of cities. We have to recognize the needs of bigger cities are different from the needs of smaller cities. And there has to be a certain diversity there. तो ये अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा. जी शौकत साहब. Dr. Saab, allow me to add a little bit here, because I set up the Institute of GIS in this new NUST campus in 2002. So the first time the smart city concept was used by us, and we've given a lot of GIS mapping to all the big cities of Pakistan in this Institute of GIS. So I'm absolutely aware what you're saying, कि cities का अपना है, मगर my only point is कि हर district में जो university लगाने से पहले we need to work out what is the requirement of that district. That's all I wanted to re-emphasize. बाकी smart cities तो smart cities की तो terminology हमने generate की थी Institute of GIS and Remote Sensing in 2002-03. Thank you. बिल्कुल सही कह रहे हैं मंजूर साहब. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि cities की तरफ हमें जाना, हमारा somehow हमारी जो चैटरिंग क्लासेस हैं अगेन, बिकॉज उनको मरबे मिलते हैं, बिकॉज जनरलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, सबको मरबे मिलते हैं और वो एग्रीकल्चरल उनका बेंट होता है. मैंने कैबिनेट में बैठ के देखा है कि उनकी सोच होती है एग्रीकल्चरल. वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हम एक अर्बन कंट्री बन गए हैं. इस वक्त जीआईएस डेटा जो आप कह रहे हैं, आपने शुरू किया था जीआईएस डेटा, देखें वो एक बंदा रजा अली, उसने 2011 में जीआईएस डेटा के साथ उसने जब एस्टिमेट किया था urban population, it was 70% of Pakistan was urban. चलो ये जो अपना सेंसस है, सेंसस कहता है 54 है, बट अगेन उनकी डेफिनेशन अगर हम एडजस्ट करें तो तकरीबन 70% ही रहता है. तो इस वक्त पाकिस्तान इज हेवीली अर्बनाइज्ड, बट येट हमारे जो हैं हुक्मरान, बिकॉज उनका डिजिटल फोकस, सॉरी वो फोकस है एग्रीकल्चरल, दे सीम टू थिंक कि वी आर एग्रीकल्चर, व्हिच वी आर नॉट. तो शौकत साहब बोलिए. थैंक यू. Nadeem Saab, you really hit the nail on the head. When you look for economic models, yes, and now you've been a champion for many years, engines as the center of growth. Cities as the engines of growth. That is absolutely important. You emphasize the population-wise, otherwise, where these innovations can be brought about. Let me share something with you. Do you know how Sony came into being? What happened was the Japanese, every time after the Second World War, every time anything was imported, we are going into the 50s and early 60s now, they had this MITI, Ministry for International Trade and Industry, and any item being imported in large numbers, they would
spread it around among the universities, spread the word around, look, we'll help you. Can we do something? This is how Sony came into being, and the old Blaupunkt or Zenith or radios khatam ho gaye. Because Sony was just happened to appear at the same time as the semiconductor was appearing, chips. Or purani valves khatam ho gayi, they came in. Also, the other thing, like आप districts की बात करते हैं, वहाँ पे ये Japanese ये एक और चीज की थी. अब ये देखिए innovation है, how they were thinking. They did not allow any supermarkets in the first 10, 15 years, right until the 70s, late 60s, early 70s, in Tokyo, for example, small shops. And this was the norm everywhere else. तो उसमें ये होता था कि they would encourage employability and jobs. अच्छा, तीसरी चीज, मलेशिया में उन्होंने ये किया कि हर जो SME है या मीडियम साइज एंटरप्राइज, 0.5% of their turnover has to be kept aside for retraining and upskilling of their manpower, improve their skills. And if you don't use it, then that money goes into the central kitty and they can use it at a national level somewhere else. So everybody is in a race to spend that much money in improving the capabilities of the people. I'll just share one thing with you. I was in Uzbekistan in 2017, and the Prime Minister has a doctorate in biology. Their Minister of Science had one, I met all of them, had a doctorate, both of them from Germany, but his was in computer sciences. The Speaker of the National Assembly had a doctorate in environmental sciences. Talked about the educational program, wanted to know what they do. And they said, 12 years compulsory education, this one syllabus for everyone from the age 5 to 17. At 17 only are you allowed to go into a madrasa or a polytechnic or a university. और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, एक सिंगल नेशनल करिकुलम बनाना ही है, तो हमने मदरसों का अनफॉर्चुनेट प्रोग्राम उनको बजाय ठीक करने के बाकी मुल्क को हम तबाह करने लगे. So there are serious problems, not just higher universities, education, but उनके अंदर जो आती है, crop आती है, where do they come from? I had a friend, I'm sorry, I'll just stop. Canadian था, had worked in McGill, in Duke, and so on. He retired. We met at a reunion in England. I said, look, why don't you apply for the foreign faculty hiring program in Pakistan? He came here. He had done work in history in IR, and he taught here. And one of his remarks, he says, I am totally taken aback. I said, why? He said in the IR department, when he would give an assignment, he would ask the students to read up what they've done at random. Tum pado, tum pado, tum pado. He says they can't even read the words they have written. And if I ask them for a meaning, they don't know the meaning. Cut and paste. And this, I'm sorry, is a problem not just in social sciences, also in the physical sciences. Okay, cut and paste job karke ho raha hai. So this racket is going on. And this is another thing you have to look for in universities. कि जो publications का racket है, this has to stop. Thank you. मैं शौकत साहब एक और बात कहूँ, which I find very surprising, कि हमारी publications का तो racket है. एक हमने बिल्कुल रैकेट नहीं शुरू किया जो मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, and I am totally failing. वो ये है कि आप सेमिनार्स तो करो, वेबिनार्स तो करो. यहाँ हमारे यहाँ सेमिनार वेबिनार होता ही नहीं. अब तो वेबिनार आ गया. पुराने जमाने में कोशिश करता था कि जब मैं यहाँ आता था, मैं कोशिश करता था सब जगह सेमिनार देने की. I found there was deep resistance कि सेमिनार नहीं होना. मुझे याद है कि whichever university I've gone to, there are seminars are a very healthy tradition that has been going on for the last 200 years. Seminars बहुत regularly होते, बल्कि 400 years. Royal Society ने talks का जो निज़ाम शुरू किया था, या उससे भी पहले medieval church में जो वो होता था disputation का निज़ाम. That's a very important part of education, where people get together to discuss things and to debate things and to present ideas. If we don't have that, then all we have is rote learning and exams, which is absolutely an old method of teaching. In fact, it's not even a method of teaching, it's just rote learning. तो हमारे यहाँ ये भी नहीं. तो हमारे यहाँ तो मैं जो देखता हूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी को देखूँ, मेरी तरफ से जो यूनिवर्सिटी होती है वो होती है नंबर 1 प्रोफेसर्स. और प्रोफेसर्स इतने ऑटोनमस इंडिपेंडेंट होते हैं कि जो फ्रैंकेनस्टाइन थी वाज एक्चुअली अ सैटायर ऑन द प्रोफेसर, कि जी ये प्रोफेसर साहब बिहेव करते हैं, ठीक है ना जी. अब वो
फ्रैंकनस्टाइन का जो सैटर था, जर्मन प्रोफेसर इतने इंडिपेंडेंट होते थे कि उनके डिपार्टमेंट उनके नाम भी लैब्स जो होती है, लैब्स और डिपार्टमेंट जो होते थे वो प्रोफेसर्स के हाथों में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली एवरीथिंग, कोई उनमें नहीं होता, दे कंट्रोल देम। हमारे यहाँ प्रोफेसरों पे जोर ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रोफेसर्स आर कंसिडर्ड टू बी लाइक एनी अदर चपरासी और व्हाटएवर, या टीचर। तो टीचर और प्रोफेसर में बहुत फर्क होता है। प्रोफेसर लीड्स रिसर्च, प्रोफेसर लीड्स वेरियस थिंग, एंड एट द ग्रेजुएट लेवल learning is really a project-based learning. When you do your PhD thesis, you're actually doing a project. It's supposed to be a self-directed project, and your supervisor only gives you gentle guidance. He does not do everything for you. अब यहाँ देखा है कि सुपरवाइजर सब कुछ कर रहे होते हैं, नाक भी साफ कर रहे होते हैं, वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं। तो एक तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होती है, दूसरी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिन बड़ी चीजें होती हैं। तीसरी चीज यूनिवर्सिटी होती है, इट्स अ हब ऑफ एक्टिविटी, कांस्टेंट सेमिनार्स, कांस्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, कांस्टेंट चीजें हो रही होती हैं जो उनको बार बार स्पार्क करें। देयर इज अ कांस्टेंट डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, बहुत यूनिवर्सिटीज, वो बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, दे आर very autonomous and very independent centers of learning. Chemistry, physics department, जो भी departments हैं, they're very independent and they're very self-reliant and they're very वो क्या कहते हैं, talking to each other as well within them. वो भी बहुत होता है। तो हमारे यहाँ मैंने देखा universities are neither a repository of talent, they're an administrative issue. Number 2, universities are highly centralized with the vice chancellor running everything, and behind the vice chancellor the chancellor and then the education secretary. तो वो तो निज़ाम ही गलत है। तीसरी चीज, यहाँ सारे घबराते हैं। मैंने कई दफा अभी भी मैं फोन करता हूँ यूनिवर्सिटीज में कि भाई मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस करा, तो हमने कोशिश की, फॉर एग्जांपल शौकत साहब सुन रहे, हमने कोशिश की पंजाब यूनिवर्सिटी से बात करने की, हम कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जवाब ही नहीं आ रहा, क्योंकि जी वाइस चांसलर साहब से पूछना है, गवर्नमेंट कॉलेज से बात करें वो भी वाइस बात आ रहा है। और भाई यहाँ PID में आप किसी से पूछ लें, कोई कुछ कराना चाहता है, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं होता। मैं कहता हूँ भी करो, खुदा के वास्ते करो, जितना कुछ करना है करो। पर यहाँ यूनिवर्सिटीज एक बनी हुई है माशाल्लाह बादशाहत, कि वहां आप आ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो दिस इज अ ह्यूज इशू। प्रोफेसरों की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वाइस चांसलर के पास भागे जाते हैं, वाइस चांसलर भागे जाते हैं एजुकेशन सेक्रेटरी की तरफ। बाकी यूनिवर्सिटी में जमीन हमारे पास बहुत है, पर जमीन पे वो जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने घर बना लिए। वाइस चांसलर का घर तो देखने वाला होटल की तरह होता है। तो आई मीन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स टाइम वी कॉल्ड आउट कि वाइस चांसलर के घर क्यों बने हुए यूनिवर्सिटी, मुझे कोई बताए। आई वुड लाइक टू नो क्यों बनते हैं ये। डॉक्टर आतिफ अली जाफरी, आप बोलेंगे कुछ? प्लीज टेल अस वेयर यू आर फ्रॉम एंड टेल अस वेदर योर यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट। प्लीज टेल मी आई एम रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर 1-2 मिनट ही बात करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त किसी पार्टी में आया हुआ था, तो मैंने साथ में ये वाला वेबिनार भी सुन रहा था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जो है एक वाइस चांसलर के पास गैर जरूरी काम जो होता है, और उससे खुद भी वो भी बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मैं 2-3 महीने मैं ट्रेयर भी रहा हूँ, तो मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो हर चीज की इजाजत लेना वाइस चांसलर से जरूरी नहीं होता, और वो खुद भी होते हैं। लेकिन ये कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है जिसमें अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक एक्टिविटीज की बजाय जो है फाइलों के ऊपर और इन चीजों के ऊपर, मतलब एक आपने ना एक गेट टुगेदर करनी है एक डिपार्टमेंट ने, उसकी क्या जरूरत है कि वो वाइस चांसलर उसकी इजाजत दे। तो छोटी छोटी बातें उधर ऊपर जाती हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। थैंक यू सर। जी आतिफ साहब, डोंट वरी, मैं भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल पे खड़ा ही कर रहा हूँ, सो डोंट वरी। मैं मल्टीटास्क अक्सर करता हूँ और करना भी चाहिए। व्हाई नॉट? वी आर ऑल कैपेबल ऑफ डूइंग इट। इफ वी कैन डू इट वेल, वी शुड डू इट। जी शौकत साहब, यू वांटेड टू से समथिंग? शौकत साहब इज गॉन। ओके ओके, चल जी बोलिए। I think it's a very interesting conversation going on, and we are learning what the problems are. There's another thing, and nobody talks about that. Well, people do. आपने जिक्र किया ये vice chancellors और professors का. Now let me ask anybody here in the audience who studied abroad. Do you know the name of your vice chancellor when you were in that foreign country? Nope. No. Nope. We only knew our professors, and professors are the ones who जिनकी reputation में डिपार्टमेंट अच्छी होते हैं या बुरे होते हैं, है जी? तो ये बड़े क्रिटिकल, आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि आपने वो ये होना चाहिए।
اب یہ بس I just stop here. میں نے taken a lot of time. I'll speak later on. Thank you. جی بہت اچھی آپ نے بات کی. بالکل صحیح ہے کہ پروفیسر جو ہے ان کو امپورٹنس ملنی چاہیے, ان کو ملتی نہیں. پر اول تو شوکت صاحب ہم نے PID میں تحقیق کی ہے کہ پروفیسر جو ہے یونیورسٹی میں موجود ہی نہیں ہے. وی آر رننگ دی یونیورسٹیز آن جونیئر فیکلٹی, کہ ہمارا کوئی گریجویٹ آ گیا اس کو رکھ لیا. اچھا, نمبر 2, وی آر رننگ فیکلٹی وہ پرانے نوٹس لے کے یونیورسٹی 4 یونیورسٹی میں جا کے پڑھا رہے ہیں. وہ نیا نظام شروع ہو گیا ہے, وہ اس کو 20,000 روپے دیتا ہے لیکچر کے, یہ اس کو 20,000 دیتا ہے, پھر ایگزامینر کے لیے 30,000 ملتے ہیں, 50,000 ملتے ہیں. تو یو آر کانسٹنٹلی ڈوئنگ دس نانسنس اینڈ ناٹ فوکسنگ آن یور ورک. شوکت صاحب, یو ول ریمبر اینڈ موسٹ آف یو ول نو کہ جی ہمارے جو پروفیسر تھے, فار ایگزامپل my professor, I keep telling people, but people think I'm showing off, but I am. Yes, I had 10 professors with Nobel Prize winners. None of them wanted to be a president of a university. None of them wanted to be a chairman of a department. None of them wanted to be a registrar. وہ مر بھی گئے ایک دو, پر انہوں نے کبھی نہیں بنے وہ president of a university. یار ایک اچھے پروفیسر کے لیے تو یہ فائدہ ہی کوئی نہیں وائس چانسلر بننے کا. کیوں جی شوکت صاحب؟ Just one small comment again. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. Who remembers the vice chancellor and why do they want to be vice chancellors? Vice chancellor کی کون عزت کرتا؟ پولیٹیکل چیز ہی ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ میں جب یہاں سے پڑھ کے گیا تھا, I'll just very humbly state before you, I topped in my intermediate and my bachelor's پنجاب یونیورسٹی میں. اور ایک ہی ہمارا ہوتا تھا انٹرمیڈیٹ کا, ہوتا تھا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. آکسفورڈ جاتا ہوں, بڑے فن خان سمجھتا تھا اپنے آپ کو. کہا جی پہلے جائیں فرسٹ ایئر جوائن کریں. فرسٹ ایئر جوائن کیا, انہوں نے کہا اچھا آپ کو تو فزکس میتھس آتی ہے, اچھا کیا ہوا ہے, اور باقی وہاں پہ A لیولس کے بچے آئے ہوئے تھے, آپ کو ہم سیکنڈ ایئر میں ڈال دیتے ہیں, شرط ہے آپ کو ایکسپیریمنٹس فرسٹ ایئر کے بھی ریپیٹ کرنے پڑیں گے. کہا جی کر لیں گے. میں وہاں پہ جب پہلا میں ہوتا یہ تھا, پروفیسر وڈ گیو اس اے رائٹ, اب جسٹ شیئرنگ سم تھنگ ود پیپل, دے مائٹ انجوائے اٹ. رائٹ اپ دیتے تھے, یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اپریٹس وہاں پڑھا ہے, اس کو اسٹارٹ اپ کر لو. میں 6 مہینے ماسٹرز بھی کر کے گیا تھا. یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں کہتے تھے وہ جی آپ ڈیٹا کیوں لیتے ہیں, یا پرانی رپورٹ پڑھی ہے, اپنے اسپیکٹرم دیکھنا ہے سوڈیم کا, اس کی ویو لینتھ کیا ہے, لکھا کسی نے 3.24 لکھا ہے, آپ 3.25 لکھ دو, کیوں پڑھنے, کیا لکھنے, ڈیٹا کیوں لیتے ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہاں میں گیا تو جناب انڈر گریجویٹ جو A لیولز کر کے آئے تھے وہ اپریٹس فکس کر رہے ہیں, مجھے کرنا ہی نہیں آتا تھا کچھ. تو وہاں پہ جب وہ ہوتے تھے وہ کرتے تھے, میں ڈیٹا لیتا جاتا تھا. بعد میں وہ ریپیٹ دی ایکسپیریمنٹ, ڈس کنیکٹ آل اینڈ ریکنیکٹ آل اوور اگین, اسٹارٹ آل اوور اگین. اور وہاں پہ جب میں نے پہلی پریزنٹیشن دی, I'll share something with you. The professor کہتا ہے دیا, he threw my report on the experiment on the floor and said, Khan, is this the best you can do? I can't tell you how embarrassed I was. کہتا مجھے پتا تم نے ٹائٹل ایکسپیریمنٹ لکھ دیا, ٹھیک ہے, تم نے لکھ دیا اپریٹس, میں نے تمہیں لکھ دیا, ٹھیک ہے, تم نے لکھ دیا طریقہ کیا کرنا ہے, چلو وہی مان لیتا ہوں, بٹ ہاؤ ڈو آئی ایکسپٹ یور ریزلٹس؟ ہیو یو میجرڈ دی ایرر؟ ایرر بجٹ نکالا ہے, کوئی ریلیونس ہے, کوئی ریفرنس ہے, کوئی کسی سے کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ وائی شوڈ آئی بلیو یور ریزلٹس؟ دیٹ از دا فرسٹ میسج آئی لرن, کہ بھی اپنے ایررز دیکھو, پھر ٹھیک, پھر تمہاری کوئی بات مانے گا. اینڈ دین اٹ واز اے گڈ اسٹیٹ فار می لیٹر آن. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بے سخت پرابلم ہو گیا, بے تحاشا پرابلم آ گیا ہے. انجینئرنگ سائنسز والے جو لوگ ہیں, دے نیڈ ٹو بی سیولائزڈ. آلسو دے نیڈ ٹو ہیو سوشل سائنسز آن دا سیم کیمپس as the medical and the engineering people, or the physics people, or the chemistry biology people, اور social sciences والوں کو understand کریں کہ یہ جو other citizen جو ہیں SAT والے, science and technology, ان کی سوچ کیا ہے. We can't communicate with each other, and this is one of the problems کہ ہم جو ہیں جب یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, we cannot do well in the world outside. Thank you. دوسرا مجھے جو میری ایک بات نہیں سمجھ آتی, جو مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس 236 یونیورسٹیز ہیں, یٹ ہم سے حکومت کچھ نہیں مانگتی. اتنا بڑا انرجی کرائسس آیا جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, 10 ٹریلین روپے ہمارے چلے گئے. حکومت نے کسی یونیورسٹی نے کہا کہ بھائی تحقیق کر کے بتاؤ کیا ہوا ہے. اسی طرح کوئی اور سبجیکٹ لے لے, حکومت صرف ڈونرز کے پاس جاتی ہے پوچھنے کے لیے. 236 یونیورسٹیز آپ کی فارغ بیٹھی ہوئی ہیں. امریکہ میں
جب یہ ہوا تھا مینہٹن پروجیکٹ لگا تھا تو شوکت صاحب کین پرابلی ٹیل یو کہ سارے بندے جنہوں نے مینہٹن پروجیکٹ بنایا تھا وہ پروفیسرز تھے. Am I wrong, شوکت صاحب؟ شوکت صاحب is gone. شوکت صاحب are you there? Yeah, Haji, I heard you. مینہٹن پروجیکٹ کا بتایا نا, یونیورسٹیز کا کیا رول تھا اس میں؟ well, جو پروفیسر تھے وہ جو جانتے تھے وہ پیچھے کوائٹلی پتہ کرتے تھے, آ کے استعمال کرتے تھے. You applied. اور جنرلز کا کوئی کام نہیں تھا اس میں. سارے مینہٹن پروجیکٹ میں پروفیسر لگے ہوئے تھے, بالکل, فرام فائنمن ٹو اوپنہائمر ٹو ایوری بڈی, سارے لگے ہوئے تھے. ان لوگوں نے بیٹھ کے تحقیق کر کے ساری یونیورسٹی سے پروفیسر اٹھا کے وہ مینہٹن میں لے گئے تھے, وہاں لاس ایلمس میں. انہوں نے جا کے ان کو بند کر دیا, جرنیلوں نے کہا ریسرچ کرو, انہوں نے ریسرچ کی, جرنیلوں نے ان کو بڑا سپوائل کیا. یہ نہیں کہ ان کو کوئی خراب کیا, فائنمن اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہم شرارتیں کرتے تھے, اس نے جرنیلوں کا جا کے کوڈ بھی توڑ دیا, ان کے الماریاں بھی توڑ دی, سب کچھ کر دیا. جنرل کا تسی ایٹم بم بناؤ بھائی, تسی جو مرضی کرو, اسی کچھ نہیں کہتے. سارے پروفیسر تھے جنہوں نے بنایا, ٹھیک ہے, اور وہ پروفیسر ہیروز تھے, جنرل ہیروز نہیں تھے. اسی طرح شوکت صاحب بتائیں, ہم نے ایک ویبینار بھی اس پہ کیا تھا. ایک بندہ تھا, یو مسٹ ہیو ہرڈ آف ہم, وینیور بش, بڑا فیمس سائنٹسٹ تھا اپنے وقت کا. وینیور بش نے پوری رپورٹ تیار کر کے دی, اینڈلیس فرنٹیئر, جو اس نے دی ٹرومن کو. ٹرومن نے اس کی وجہ سے نیشنل سائنس فاؤنڈیشن, ڈارپا شارپا بنایا. وہ سارے پروفیسر رن کرتے تھے, کوئی وہاں بندہ نہیں تھا جو کہ سالہ وہ ہو. ابھی بھی نیشنل فاؤنڈیشن, سائنس فاؤنڈیشن میں پروفیسر ہوتے ہیں. ادھر جناب وہاں چلے جائیں, NIH میں پروفیسر ہوتے ہیں, ڈارپا میں بھی آتے جاتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں. یہ ریسرچ وہ کرواتے ہیں یونیورسٹی سے, ریسرچ وہاں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں, ہمیں صرف ٹیچر کی گیم کھیل رہے ہیں, تو پھر یہ کوئی یونیورسٹی تھا ووٹا دے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی. اٹس ناٹ جسٹ یونیورسٹیز, ہمارے پلاننگ کمیشن, ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں بھی یہی حال ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں کس سے جا کے ایڈوائس لو, لینا ہی نہیں چاہتے. Anyway, it's a long story, but anyway, thank you. جی منصور ملک صاحب, you have a perspective on this? منصور ملک صاحب چلے گئے ہیں, but did something happen? منصور ملک صاحب, جی, can you hear me now? جی بولیے. جی let me share you, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی اپنا بات کی تھی یہ انرجی کی and power generation کی, and you know I'll just give you a little bit of more input to what we went through. ہم لوگ, I was chairman IEEE Islamabad section, and the plus point is that our Islamabad section has won 3 times best section award in Asia Pacific, which is from Australia, India, China, and Pakistan and India. So we were very much upfront, and we wanted to start the Power Engineering Society. Aapne networking ki bhi second webinar mein baat ki thi. We have this networking in IEEE connected with worldwide. So we wanted to set up a Power Engineering Society under IEEE Islamabad section to look at this power crisis and energy crisis. Main aapko 10 saal pehle ki bata raha hu. We could not locate more than 3 power engineers all over Pakistan. To a shock and horror کہ ہم نے power engineers ہی produce کرنے ختم کر دیے تھے. Every electrical engineer was running towards IT. Every electrical engineer was running towards, electronics, telecom. تو یہ جو ایک failure ہے, یہ system failure I would call it. Whether Pakistan Engineering Council is to be blamed or our university management, HEC, I mean, we were really shocked. So, kuch points aapke bilkul valid hain in terms of not addressing a national level, and wanted to share this experience of not having enough power engineers to move forward from that crisis, movement 10 years back. Thank you. تھینک یو منصور صاحب, تھینک یو. دیکھیے منصور صاحب, ہم تو جو دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کہ 20-30 سال سے I've been tracking it کہ آپ کے جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں. بہت بہت اچھے لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں, اور باہر جا کے فار ایگزامپل مائننگ انجینئر بھی باہر مل جائیں گے, آپ کو پاور کے بھی مل جائیں گے, سب لوگ مل جائیں گے. بیکاز ہمارا جو ہے, جس کو میں کہتا ہوں ہیومن کیپٹل فلائٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں برین ڈرین. بڑی سمپل بات ہے, یہ جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, کافی ساروں نے میرے سے سنا ہوگا, میں ہر کسی کو کہتا ہوں بھائی اگر تم میں کوئی ٹیلنٹ ہے, تم پڑھے لکھے ہو تو باہر چلے جاؤ,
صرف یہاں وہ لوگ رہ جائیں جو باہر نہیں جا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ دے دیا ہے سگنل سب کو کہ بھائی آپ لوگ صرف یہ ہے آپ یہاں آ کے کیا کہتے ہیں یہاں کام آپ صرف کر سکتے ہیں ایٹ اے جونیئر لیول کسی سیکٹری کے نیچے کسی جگہ, اور آپ پروموٹ بھی نہیں ہو سکتے, کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اچھے ہیں تو باہر جائیں. اور کوئی فرینکلی یہ میں نے اگلے دن ایک ٹاک بھی دی تھی, ٹیڈ ٹاک, میں نے اس میں یہی کہا تھا میرے وقت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ میں باہر جانا پڑتا تھا, اور سب ہم باہر گئے, ہمارے جتنے میرے کلاس فیلو جتنے اچھے لوگ تھے سب باہر گئے, اور وہ باہر سے پھر واپس اب آئے ہیں بعد میں. اور اب بھی یہی نظام ہے, جو اچھے لوگ ہیں باہر جائیں گے, یہاں رہیں گے نہیں, بیکاز ہم نے نظام بنایا ہوا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو رکھیں گے نہیں. اور اگر حکومت جو ہے, اگر حکومت ان سے کوئی سوال نہیں پوچھنا چاہتے, کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, تو یونیورسٹی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یونیورسٹی میں کیا گریڈ 21 کی نوکری مل جائے گی, گریڈ 20 بڑی بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جو یونیورسٹی کا گریڈ 20 ہے وہ سرکار کے گریڈ 20 سے تقریباً 10 گنا بدتر ہے. نہ اس کو وہ پرکس ملتی ہے, نہ اتھارٹی ملتی ہے, نہ لوگ اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. جی ہانیہ افضل بتائیے. ہانیہ کوئکلی. السلام علیکم سر. جی سر میں اپنے ریسرچ کے کچھ ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اس پہ جب سر ہم لوگ کام کر رہے تھے ان ڈیٹیل گریجویٹس کی, ہم نے ارننگس کو جب دیکھنا اسٹارٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ دیر از اے ہیوج ڈسپیرٹی. اگر آپ پروونس وائز دیکھیں اور کمپیریزن کریں اس کا فیڈرل کے ساتھ, اٹس ایز پروونسز کے جو ارننگس ہیں گریجویٹس کی وہ بھی ڈیفر کر رہی ہیں, اور جب آپ فیڈرل سے کمپیئر کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جو فیڈرل میں اسی ڈسپلن کا گریجویٹ ہے وہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ارن کر رہا ہے. اور جب ہم اس کو انمپلائمنٹ ریٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ انمپلائمنٹ ریٹ پنجاب اور سندھ کے کیس میں نظر آتا ہے. اور وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ جو NWFP اور بلوچستان کے گریجویٹس ہیں وہ ان سرچ آف جاب جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز پنجاب اینڈ سندھ, اور اس کی وجہ سے برڈن بھی کریٹ ہو رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایشو وہی آ جاتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی ریلیونٹ جو ہے نا وہ گریجویٹس نہیں پروڈیوس کر پا رہے, جس کی وجہ سے اس قسم کے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی جس طرح کہ آپ کی ریسرچ میں بھی اس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس 31% جو یوتھ ہے وہ اس وقت ان امپلائڈ ہے, اور اس میں سرپرائزنگلی جو 51% ہیں وہ فیمیلز ہیں. سو یہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے اس کے اوپر جو ہوپ فلی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی فردر. بٹ یہ چیز ہمیں تھوڑی سرپرائزنگ لگی کہ جب ہمارے پاس جاب سلیکشن کرائٹیریا سیم ہے اکراس پروونسز, مطلب HEC نے سیٹ کیا ہوا ہے, ساری چیزیں سیم ہیں, then why there is a disparity among earnings. اور یہ LFS کا ڈیٹا ہے جو مطلب like it's a valid source. اس پہ اگر کوئی کامنٹ کر دیں. Hania, this is not surprising. Hania, this is not surprising. Earnings and productivity varies across cities. تو یہ بڑا کام ہے اس پہ لوگوں کا, گلیزر کا بھی, بہت لوگوں کا, کہ اگر آپ نیو یارک میں ہوں تو آپ کی ارننگز بہت زیادہ ہوں گی compared to for the same job compared to if you are in Florence or if you are in Lahore. تو city size, city productivity impacts your earnings capacity. So this is not surprising. ضرور ہونا بھی چاہیے بالکل, اور that is what determines migration patterns. راجی شوکت صاحب, you wanted to say something? وہ مجھے یاد دے رہا. چلے ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے جی folks. If there's anybody else who wants to say anything تو جلدی سے بولیے, نہیں تو I'll close the webinar. I will close it by saying کہ it is extremely sad کہ ہمارے وائس چانسلر پروفیسر نہیں ہوتے, آتے نہیں ہیں, ایسی چیزوں پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, اور وہ اپنی کیا کہتے جی بولیے. یہ منصور ملک صاحب نے ذکر کیا پاور سیکٹر کا, پاور انجینئرنگ کا, and just to give you an example, some of our power plants are working at 25% availability factor. ابھی ہماری بجلی نکلتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, ڈسپیچ نہیں ہوتی ہے, کیسے لوگ کام کرتے ہیں. Why is it that the atomic energy and nuclear plants are operating at 90% availability? The Atomic Energy Commission designs control rooms for power plants, builds many major components itself. وہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ٹھیک کہا, 3 بندے ملے ان کو پاور انجینئرنگ کے, باقی کہاں سے آتے ہیں پاور سیکٹر میں کام کرنے والے. ہر جگہ یہی حال ہے.
But I'll share some good news for you. My labs, which has about 400, from nearly 500 people now in lasers and so on, उसका वहाँ पे नया डायरेक्टर आ गए हैं और वो उसका इश्तिहार बड़ा मजे का आया था न्यूज़पेपर में 6 months ago. Wanted a chief executive officer of an evolving technical organization, and similarly साथ लगा हुआ wanted a chief financial officer for an evolving technical organization. और वो ऐसी ताकि bachelor's requirement के bachelor's with 20 years experience, master's with 5 years experience, maximum age 53, experience of working with defense organization will be an advantage. और एक ब्रिगेडियर साहब वहाँ पर आ गए जो मेंटेनेंस वर्कशॉप के इंचार्ज होते थे. मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ. We are moving in the right direction technically also, job wise. ठीक है जी. जी बताइए, अभी बोल रहे थे कोई डॉक्टर, डॉक्टर अफसल महमूद साहब आप बोल रहे थे. ओके, आई गेस नॉट. देखिए फोक्स, ये अगर जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर उसको अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी का, उसकी रिसर्च का ख्याल नहीं है, तो quite frankly doesn't deserve to be a vice chancellor. If he doesn't have the time to participate in these discussions, I don't know what he's doing. If he has the ability to live in a big house, have cars, have a huge office, my vice chancellor के दफ्तर देखते के हैरान हो जाते, तो कितने बड़े हैं. तो अगर ये सिचुएशन है, and as शौकत साहब said, मैंने कभी शिकागो में वाइस चांसलर का दफ्तर नहीं देखा था, पता ही नहीं था कहाँ है. कभी लंदन स्कूल में वाइस चांसलर का दफ्तर नहीं देखा, पता ही नहीं था कहाँ है, नजर भी नहीं कभी हुआ है, नाम भी नहीं पता था. बिल्कुल. तो अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल और इन चीज़ों पे हम ख़त्म हो गए हैं. वी रियली नीड टू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नाकिस है. अपने पॉलिटिशियंस को रोके कि और यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत कोई नहीं, अगले 20 साल कोई यूनिवर्सिटी ना बनाए. इन यूनिवर्सिटीज़ को पहले इस्तेमाल करना सीखें. हर मिनिस्ट्री पे वाजिब बनना चाहिए कि वो हर यूनिवर्सिटी से कोई रिसर्च करवाए. अगर ठीक नहीं करते तो गालियाँ दें, पर यह है कि रिसर्च जरूर उनसे करवाएं ताकि शायद वो थोड़ा सा जाग जाए. और हम हर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर पर वाजिब बनना चाहिए कि वो वेबिनार सेमिनार करवाए और खुद भी बैठे बीच में, ये ना वो सोचे कि वो अबव लर्निंग है. अगर इस किस्म की कोई हम चीज करेंगे तो शायद हम आगे चलेंगे. वी रियली नीड टू हैव अ डीप रीथिंक ऑन यूनिवर्सिटीज. वरना तारिक बनूरी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वी आर नाइदर प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजंस नॉर good academics nor anything worthwhile. So our universities really need to come under scrutiny, and we really need to ask all these questions and tough questions of each other, but we need to participate a lot more. Thank you very much, folks. Inshallah, we'll do another one soon with Tariq Banouri, and then just see how many vice chancellors turn up. They'll all turn up like fleas. And the next thing is they'll say things that really don't make any sense. Thank you. Khuda Hafiz.